जी इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ फैसल मलिक साहब हैं। आज 27 केसेस की समाअत थी। बुशरा बीबी की ज़मानत के हवाले से भी आज बड़ी अहम पेशरफ्त होनी थी। आज क्या हुआ है अदालत के अंदर, फैसल मलिक साहब से पूछते हैं। फैसल भाई बताइएगा, आज ज़मानत का केस था, कल एक जज छुट्टी पे चला गया, आज जब आप अदालत में पहुंचे हैं तो क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बुशरा बीबी साहबा की 29 केसेस थे जिसमें उनकी कबलस गिरफ्तारी जमानत हो चुकी है और उन 29 में से कुछ केसेस में वो शामिल तफ्तीश हो चुकी है, जबकि बाकी केसेस रहते हैं। और उसके मुतालिक मुझे बड़ी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिली थी कि बुशरा बीबी को, जो हमारी क्लाइंट है नेचुरली, उनको उनके शोहर इमरान खान साहब और उनके वकला की टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश करने की कोर्ट से इस्तदा की जाए। लेकिन जब मैं आज सुबह कोर्ट में गया तो मुझे कोर्ट स्टाफ से पता चला कि जज साहब की तबीयत दुरुस्त ठीक नहीं है, जज साहब बीमार है, तो इस वजह से जज साहब आज छुट्टी पे थे। तो उसमें नेक्स्ट डेट पड़ गई है 26 जून, और इसमें हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डेट पे इस्तदा करेंगे कि बुशरा बीबी को जो केसेस रहते हैं जिनमें उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया उनको शामिल तफ्तीश किया जाए और इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश किया जाए। तो ये आज की कोर्ट की डेवलपमेंट्स थी। तो फैसल भाई ये बताइएगा, आज आपने कहा मैं तैयारी पूरी करके गया था कि आज जो है वो कोई अहम पेशरफ्त हो जाए या खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा की मौजूदगी में अदालत में वो आएँ, यहाँ पे पेश हों और पेशी के बाद उनके जो है ना ये आर्गूमेंट्स आप शुरू करें। तो क्या कहते हैं कि जो 26 जून है या अगली जो भी हेयरिंग है उसके ऊपर खान साहब की पेशी के कोई चांसेस बन सकते हैं? क्या आप अदालत को बताएंगे? और जैसा कि कल हमने एक सिनेरियो देखा 190 मिलियन पाउंड में जज मोहम्मद आसिफ साहब जो है वो छुट्टी पर चले गए, आज आप गए, यहाँ पे जमानतें थी तो यहाँ पे आज जज साहब छुट्टी पे चले गए। जज साहब छुट्टी एक दूसरे से वो कंसर्न करके पूछ के भाई आज मैं कल, आप क्या समझते हैं ये किस तरह जो है ना वो निजाम चल रहा है? देखिए, कल जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहब छुट्टी पे थे, इंतहाई अफसोसनाक बात है। वो कहते हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। कल जज साहब को अदालत में होना चाहिए था और एक ऐसे बोगस बेबुनियाद केस में बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बड़ी अहम बात की। बैरिस्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से वो केस किया हुआ और उन्होंने दुरुस्त फरमाया। वो 5 से 7 मिनट आर्ग्यू करेंगे और खान साहब की सजा डेफिनेटली सस्पेंड हो जाएगी। और जज साहब का कल छुट्टी करना मेरा ख्याल है इंसाफ के तकाजों के मुनाफी था और खान साहब के केसेस के कल एडजर्न होने की वजह से और जज साहब की छुट्टी की वजह से खान साहब को इंसाफ से महरूम किया गया। जहां तक इन केसेस की बात है, देखिए इन केसेस के हवाले से हमारा बड़ा एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टांस है कि बीबी बिल्कुल बेगुनाह है। बीबी शामिल तफ्तीश कुछ केसेस में की गई है, बाकी केसेस में हम ये चाहते हैं कि उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। उसमें बीबी की तरफ से इस्तदा थी शुरू में जब ये केसेस स्टार्ट हुए, जब ये प्री अरेस्ट बेल हमने कराई कि उनको उनके शोहर इमरान खान साहब के सामने और उनकी लीगल टीम जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं और हम लोग हैं, उनकी मौजूदगी में शामिल तफ्तीश किया जाए। तो हमारी ये इंशाअल्लाह ताला स्ट्रेटजी है। हम शामिल तफ्तीश होंगे, शामिल तफ्तीश होकर हम पुलिस के सामने वो तमाम मटेरियल देंगे जो ये शो करेंगे कि बीबी बिल्कुल बेगुनाह है। और ये तमाम केसेस सिर्फ इसलिए बनाए गए बीबी पे कि बीबी जो है वो इमरान खान की वाइफ है। अदरवाइज बीबी ने क्या किया, वो तो हाउस वाइफ है, उनका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं। तो ये बताइएगा कि जो अलीमा खान साहिबा के केसेस हैं, जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, उनके अंदर आपको क्या लगता है कि खान साहब जो है ना वो लीगली कब तक जो है आपको बाहर आते नज़र आते हैं? और अभी एक और बात भी हो रही है 27वीं आईनी तरमीम की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक खान साहब के केसेस की बात है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मैंने वो केसेस पढ़े हुए हैं। खान साहब के केसेस इंतहाई कमजोर हैं। अगर तो मेरिट्स पे अदालतें चलें और बामुताबिक आइन और कानून प्रोसीडिंग्स करें तो मैं ये बड़े यकीन से बता रहा हूं कि इमरान खान साहब 1 हफ्ते के अंदर जेल से बाहर होंगे। लेकिन सवाल ये है कि खान साहब को इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। जैसे कि अब कल की हेयरिंग में जज साहब मौजूद नहीं थे और मेरे ख्याल में, मैं अगेन आई रेफर दैट लीगल प्रिंसिपल, अगर तो इंसाफ में देरी की जा रही है तो इसका मतलब है कि आप उस शख्स को इंसाफ से महरूम कर रहे हैं जो इंसाफ के लिए अदालत में जाता है। जहां तक आपने 27वीं तरमीम की बात की, मैं पहले 26वीं तरमीम की बात करूंगा। ये 26वीं तरमीम बहुत बड़ा डिजास्टर है। इस 26वीं तरमीम ने इस मुल्क की अदलिया पे हमला है। और ये हमला किस तरह से है? इस तरमीम के जरिए अदलिया के इख्तियारात को कम किया गया है। इस तरमीम के जरिए अदलिया को कमजोर करने की कोशिश की गई है। और इस मुल्क में अगर हम बेहतरी चाहते हैं तो ये 26वीं तरमीम फौरी तौर पे खत्म होनी चाहिए। और इसको हम उम्मीद करते हैं, अभी हमारे केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस 26वीं तरमीम के मुतालिक। इसके मुतालिक मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो नए जजेस आए हैं इस 26वीं तरमीम के बाद, उनसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी
اس سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے اس 26ویں ترمیم کا کیس لگنا چاہیے. اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرٹس پہ اگر چلا جائے تو یہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. کوئی بھی ایسی ترمیم جو آئین کے فنڈامنٹل پرنسپلز کے اگینسٹ ہو وہ ترمیم نہیں رہ سکتی اور اس کو سپریم کورٹ سٹک ڈاؤن کر سکتی ہے. اس کے متعلق چین آف ججمنٹس ہے سپریم کورٹ کی. اور اب 27ویں ترمیم اگر اس طرح کی کسی منصوبہ بندی کے تحت لائی جا رہی ہے کہ عدلیہ کو کمزور کیا جائے یا کسی ایک سیاسی مخصوص سیاسی لیڈر کو نشانہ بنایا جائے یا مجھے کہنے دیجئے کہ عمران خان کو نشانہ بنایا جائے تو ہم ایسی ترمیم کی مذمت کرتے ہیں. ایسی کسی بھی ترمیم کے متعلق اگر وہ لائی جائے گی تمام آئینی اور قانونی جو راستے ہیں وہ ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالی. فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ 3 منٹ کا کیس ہے جو کہ 190 ملین پاؤنڈ ہے. وہ کہتے ہیں اگر جج صاحب نے مجھے یہاں سے ضمانت نہیں دینی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی بھی فیصلہ دے دیں تاکہ ہم آگے موو کر سکیں. تو اس سے آگے آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں یا کیا اس کا لیگل جو ہے وہ طریقہ کار ہے؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ اس کا نیکسٹ جو فورم ہوگا سپریم کورٹ ہوگا. اور بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بجا فرمایا. بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کے آرگومنٹس میں نے ایون اس جیل ٹرائل کے دوران بھی میرا اتفاق ہوا اس کیس کے حوالے سے. تو یہ یقین کیجئے مجھے امید ہے کہ اگر اس کیس کو میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے جو کیس کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا, بیرسٹر صاحب نے تو 3 منٹ کا, مجھے امید ہے بیرسٹر صاحب 2 منٹ ہی آرگیو کریں گے تو یہ سزا سسپینڈ ہو جائے گی. اس ججمنٹ میں جو فیصلہ دیا گیا سزا کا اتنا اس میں قانونی نقائص ہیں اور اتنا شہادت کی کمی ہے, بالکل اس میں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پہ خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکے. جی فیصل بھائی آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, بتائیے گا آپ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے, خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے جب آپ سے کیس ڈسکس کرنا ہوتا ہے؟ تو وہ آپ کیونکہ آپ سب سے پہلے جاتے ہیں, آپ نے ان سے بات کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ آرگیو کرتے ہیں, تو خان صاحب کیسے مورال ہوتے ہیں جب آپ جاتے ہیں ادھر جیل کے اندر, اور خان صاحب کیا باڈی لینگویج ہوتی ہے؟ 2 سال سے میں جیل ٹرائل میں جا رہا ہوں اور میں آپ کو بڑے ایمانداری سے اور حلفاً یہ بتاتا ہوں کہ ان 2 سالوں کے دوران ایک دفعہ بھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ خان صاحب پریشان ہوں. خان صاحب انتہائی مضبوط ارادے کے ہیں. خان صاحب سے جب بات ہوتی ہے, خان صاحب جو ہمارا کیس چل رہا ہے نیچرلی ہماری جو اس میں کنورسیشن کلاسیفائڈ ہے کیس کے متعلق, میں جاتے ہی خان صاحب سے انسٹرکشن لیتا ہوں اور اس میں ہماری دیگر لیگل ٹیم کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. تو جہاں تک خان صاحب کے حوصلے کی بات ہے, میں نے خان صاحب جیسا پالیٹیشین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. خان صاحب اتنے مضبوط ارادے کے ہیں, خان صاحب کا مورال انتہائی بلند ہوتا ہے اور خان صاحب فوکسڈ ہوتے ہیں. فوکسڈ ان اے سینس کہ خان صاحب کو پتہ ہے کیس کے متعلق انسٹرکشن دینی ہے, کیا بات کرنی ہے, یا پھر خان صاحب نے اگر اپنی پارٹی کو کچھ سیاسی انسٹرکشن دینی ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں. خان صاحب یہ نہیں بات کرتے کہ مجھے سردی لگ گئی, خان صاحب یہ نہیں بات کرتے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے, میرے سیل میں اے سی نہیں ہے, میرے سیل میں پنکھا بند کر دیا. خان صاحب اپنی ذات کی بات کرتے ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو عرض کروں, لیکن میں بتا سکتا ہوں, یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنی سخت جیل عمران خان صاحب سامنا کر رہے ہیں, ہماری ہسٹری میں کسی اور سیاستدان کو اس طرح کی جیل کا سامنا اس نے نہیں کیا ہوگا. جی یہ میں بڑے یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں. جی بہت شکریہ. فیصل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو بھی اپڈیٹ